भगवान के मांस आई মাত্র হইতে ভাগো आर क्या जे पुष्पुनी माछ मांस खाइस काना काना बुझो जे राइट कल कह ওয়ে গো কার্তিক পুনি বৈশাখ পুনি সবু পুনি তিজে পেন গাছু আর নেবুয়া ভগবান পুনি বলছো আর ফুসপুনি দিনে তিহার কাজে মনিকর মাছ শিকার কাজে খাসু যে কথা কইছো কার্তিক পুনি आमको भगवान जन्म करिछन 56 कोटी जीवरु 52 कोटी भंडार हां आमर दंडर मैनेजर बाबू आ पुरातन ढोलिया ढोल टिके बजे थी तांकर हाथ टिके फाटी जैसे तो से कला कलारे सम्मान रक्षा करी करी 50 टंका प्रदान कले हां तांकर चला बाट कुसुमित हो बोल आनंद कवाय हरि बोलो हमको मनुष्य जन्म करिछु भल के मानव काहे के कहसन जानिछ माने लोग के तो मानव कहसन जहार लांजो नाही ताकू मानव नहीं नहीं भल किनटा जानी पारसन खराब किनटा बुझी पारसन बड़ के बड़ बोली कर मानमा सान के सान बोली कर मानमा समस्त के मानी कर चालस बोली कर भगवान को मानव जीवन देछन आउ भगवान बाछी बाछी कर जीव बनेछन 56 कोटी जीव के 52 कोटी भंडार तो मांस खिया जीव किनटा आउ शाकाहारी किनटा आउ मांसाहारी किनटा जानी पारबो हां जानी पारमा मांसाहारी जीव के केनता ए मांसाहारी जीव जाले बेटी कहती मांसो 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 नहीं 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 मांसाहारी जीव से केभे भी तार तुंडरे पानी नहीं पिए काना कहस देखो मांसाहारी जीव टुडरे पानी नहीं पियाबे जके ई पेटे ने पाइप लगे करी आती खींचबा के पाइप तुमको ओडिया रे कहले जी बुझी पारबो हां पता हो जान सुनो कहा सुनबो मांसाहारी जीव किनटा के भाजे किनटा अच्छा तुम्हें कुकुर देखिछो हां कुकुर पोसी छ बाघ देखिछो हां नहीं देखबार बिलाई देखिछो देखिछो गो माता देखिछो ई मानकर चार चारटा गोड़ हाय जदी कुकुर जदी पानी पीबा बेले तार जीभरे चाटी चाटी करी पानी पीबा हां बिलाई जदी पानी पीबा बेले तार जीभरे चाटी चाटी करी पानी पीबा आ बाघ जदी पानी पीबा बेले तार जीभरे चाटी चाटी करी पीबा जेन जीव चाटी चाटी करी जीभरे पानी पीसी सेटा हला मांसाहारी जीव आर जेन जीव तुंड गो मातांकर भी तो चारटा गोड़ अछि से माने तो तुंडरे भरी करी पानी पीसन सेटा शाकाहारी जीव मनुष्य मध्य शाकाहारी जीव तो मांस खाइबार कथा बारण करा जाय छै भागवत रे हां हां ननिल तो पुष्पुनी किन दिन रे मना जैसे जानि छ अरे पुष्पुनी क्या जे मांसो आर पुष्पुनी दिने क्या काम हितिला आमे हमर आई आड़के नवा बरसला बोली करे हटा मास शिकार रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जे करी फेरला समय हां पुणी थरे कथा कथा रे कहि दो छना बहुत समय है पुणी थरे राज्याभिषेक करथिले रामचंद्र राजा हेतिले आ से जेन दिन राज्याभिषेक करथिले रामचंद्र को से दिन आमे पौष पूर्णिमा कहा जायसी आ से दिन रामचंद्रंकर रथ मध्य टना जायसी जेंता हमर गुंडीचा रथ यात्रा श्री मंदिर रु माउसी घर के जैसन ठीक सेंता रामचंद्रंकर रथ मध्य टना जायसी से दिन को पौष पूर्णिमा बोली कर कहा जायसी आ मांस खाउछन आजि कले तो समस्त मांस खाउछन बियाह कर शिकार मान नहीं चल सके पुता हेदिने राम राजा हले जे हेती लागे मास शिकार खाबार पड़सी मांस नहीं खाइबार कथा किंतु खेइ सुना लै हां मद मांस जुबा स्त्री ओटे पुरुषंकर ओइरी वाला ए माराधिका बोइले ननंदे सुन हो मोर रजवती कथा कहूची सुन आगो 12 वर्ष पिता घरे मु तिनी गो माघ मासरे गो रजवती हेली आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार ननी हो पुष्पवती हेली सही दिनर मने टिके श्रोता कर मने टिके श्रोता कर ननदे हो मने टिके श्रोता कर मने टिके श्रोता कर ननदे हो
वृषभानु घरे मते पाली पुसी कर बड़ कले हाँ हाँ 12 वर्ष पुरला परे हाय गो। माघ मास गुरुवार दिने मूला नक्षत्र रे राधा पुष्पवती हेतिले हेथिले आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी गोमणी भद्रा नदी कूल को गनी एमा 12 फूल फल सेठा रे बांटिन आगो सुरभि गाईर मलमूत्र आनिन 7 थर अंगे कलिले पन से जले मु स्नान कली से जले मु स्नान कली सूर्य जन मन देई करी सुन मन देई करी सुन साधु जन मास गुरुवार दिन राधा पुष्पवती हेतिले बोली करी राधा को लक्ष्मीवंती बोली कर कहा जाय बुझि बहु तमे गुरुवार दिन रजवती हला तमे होछ लक्ष्मीवंती हां ने हेले केतरा बार छ तमे जानसो हां 7टा बार 7टा बार किन किनटा रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंता कर तुई तो शनि बेर नहीं कह बार गो बार कहू छे ए बहु इस 7टा बार किन बार दिन रजवती हेले काई पुण्य मिलसी किन बार दिन रजवती हेले शुभ किन बार दिन रजवती हेले अशुभ से कथा टिके कहत सबु कथा सिखिछन गो ननी मुई ताके बाहरी टे बोलुथिली ए भाई के खबरदार थिबो बेरी बेरी नहीं बोलबो पाके घर अछि लुकी पलाबो बेरी देखे देने बिले ए मा को देखे ले देख केनता दिसती जे मुई खोद दिन बेरी नहीं लाल दिखसी बेरी अच्छा 7 मुई सिना गुरुवार दिन पुष्पवती हेली बोली लक्ष्मीवंती कहसन 7टा बार भितर नारी माने किन दिन रे रजवती हेले काना हेसी अच्छा तुम्हें किन बार दिन हेतिला ए मुई रविवार दिन हेथिनी ए मुई मंगलवार दिन हेनी मती भी रजवती हेलु को जन्म हेनी मुई रजवतीर कथा कहू रविवार हेले रजवती गुरु बाबा नमस्कार सुनो तो हां हां रविवार हेले रजवती हो अलप आयुष तार पति हो रविवार हेले रजवती नारी शिक्षा कथा नहीं हाँ ठीक अच्छे सोमवार रज 10,000 कलारे सम्मान रक्षा करी करी आमर बापा प्रेमानंद दुरिया नाम 150 टंका प्रदान करिछन आउ 50 डिग्री 50 रुपया दिए इटा चिना गुण ने इटा टिला गुण ननी अरे 50 दई जई छने बुलबुल पानी है आ प्रश्नटे भी करिछन हमर गाती हां नहीं ना तमर गाय जे तमके मापे छाने दिया जीवन ई गाहर महा टूल के भी नहीं छानबार देखो न कथा पचरु सब गाती तो पचरा सनारे बनी जे नारी मानकर गोटे स्थान छोट काहे जे गोटे स्थान बड़ काहे जे से कथा उपस्थापना कर ननीला सोमवार रज 10,000 भक्ता सुखे करे घर हो ननी परकु करे से आगा मंगल रज 10,000 असती पण रहे तार हो नरे सुवर्ण घर भांगे द्वार
କିଛି ଜାଣିଛ କାଣା ହେଇଛେ ତ ମଙ୍ଗଳ ପଥେ ଯାଇ ରବିବାରେ ହେଲେ ରଜବତୀ ହଁ ଇଟା ମୁଇଁ ମନ ଗଡ଼ା କଥା ନେଇ କହିବ ହଇ ଗ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଗ ପୂର୍ବରେ କବିମାନେ ପୁରାଣରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛ କରୁଛି ରବିବାରେ ହେଲେ ରଜବତୀ ହଁ। ଅଳପ ଆୟୁଷ ତାର ପତି ସୋମବାରେ ରଜ ଦଶ ଯାର ଯାର ପତି ଭକ୍ତା ସୁଖେ କରେ ଘର ଘର ପରକୁ କରେ ସେ ଆଦର ଆଦର যে নারী যদি সোমবার দিনে পুষ্পবতী হইতিবে হ্যাঁ, হ্যাঁ। পরর আত্মাকে চিহ্নি পারছে হই গ পরর দুঃখরে দুঃখী হ্যাঁ, হ্যাঁ। পরর সুখরে সুখী হই লেখে করে খোয়াছে হ্যাঁ এমাই খুরুক মুরুক নে নাই মা হেন্ত নহে যে তা নাবি গো চল মঙ্গলরে রজ দোষ যার যার অসতি পণ রহে তার তার বলে পর পুরুষকে দেখি করে লোভ করবারটা অসতি যদি হেবে সুবর্ণ ঘর ভাঙ্গে তার এ মাসুবন্ন বলে বলে ইয়া মঙ্গলবার দিনে হিচু বেলে পিলা ছুয়া পেইছিলে বি ছাড়ি হবার চান্স কেতে কে বুড়া বুড়ি বেলে বি ছাড়ি হসন তারপরে আসি গলাম তারপরে বুধবার আসলাম আগ বুধবারে যেউ নারী রজ দোষ যার রাজা যত যার কি হো রাজা যত যার নানা সুখ ভোগ করে শোণ সুজ্ঞানর শুণ সুজ্ঞ নর কি হো শুণ সুজ্ঞ নর আহা গুরুবারে যেউ নারী হুয়ে রজবতী হুয়ে রজবতী কি হো হুয়ে রজবতী সে নারী অটই ননি অটে লক্ষ্মীবন্তী বুধবারে রজ দোষ যার হ্যাঁ, হ্যাঁ। নানা সুখ ভোগ করে তার তার বুধবার দিনে যদি হিচু বেলে মহাজন ঘরে নেস হ্যাঁ। তা ঘরে কার মোটর গাড়ি ফিরতিবা ঘর দ্বার বি ল্যাট্রিন বাথরুম সবু ভাল হ্যাঁ। তোর ঘর বালা বি পটি কার পেব মরন্তি সরকনা নি হয় যেনটা কে চার কোষে করে দিনকে দুই মুঠা গুরুবারে হেরে রজবতী সে নারী অটই লক্ষ্মী লক্ষ্মীবন্তী শুক্রবারে যেউ নারী হুয়ে রজবতী হা 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 সে নারী অটই ননি অটে পুত্রবতী শনিবারে যেউ নারী রজ দোষ যার বন্ধ্যাপণ রহিথায় শুণ সুজ্ঞানর আমার কুদাল ডুঙ্গিরু আসিথিবার আমার বন্ধু জনে হ্যাঁ কে কে না কহে দুইটা পাসরি গলি কে সাগর মনে হইলা সদগো আমার ই কুদাল তো এদে আইলে হ্যাঁ হ্যাঁ কুনা হেরনা এবং বিদ্যাধর সাগর নামে 50 টঙ্কা পুরস্কার কলে হ্যাঁ। তাঙ্কর চলাবাট কুসুমিত হবল আনন্দে কবা হরি বল 7টা 12 রে নারী মানকর পাই 3টা 12 টিকে অশুভ হ্যাঁ রবিবার মঙ্গলবার এবং শনিবার হ্যাঁ যে তোমার মনকে কাহে দুঃখ করিছ হই গো রবিবার দিনে রজবতী হেলে তার পতির অল্প আয়ুষ হেসি বলি কହୁছ যে ডর নি লাগে এই বিচরি এবে এবে নয়া নয়া বি আইছে কালকে পরদিন কে ধরে তার ঘর বালা ছাঁটি গলে হয়ে গো মুই তুমি 12 কথা কহিলা বলি কৃষ্ণ আমি 12 কথা কহিলি হ্যাঁ হ্যাঁ ইটা মন দুঃখ করবার কথা নহেছে কষ্ট করবার কথা নহেছে ইটা খালি মুই 12 কথা কহিছে হই গো ডরে যদি দেল অশুভ বার বি হেইতিবা হ্যাঁ। বলে নারী যদি ঠিক সময় ঠিক নক্ষত্র ঠিক লগ্ন ঠিক তিথিরে যদি নারী পুষ্পবতী হয় হয় গো। বলে দোষ মনে কটি যায় কটি যাইছে দিন রাতি লাগি চিন্তা নি করবো 10 মনে মুই কাটি দেবি চা ঠিক পণ্ডিত আই যে কাটবরে কাটছ আরে হি পরিজান এ পুরাণর বিধান সভাজন ইটার অতি শাস্ত্র পুরাণরে রহিছে প্রমাণ সভাজন रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं चोरी से आना चुपके से जाना अच्छी नहीं दिल लगी मुझसे शादी करेगी क्यों मुझसे मैं पर बुढ़ान है तो मुझसे शादी करो
କଲାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି